Ta chiang pen ang. Ni men hao ma. Wa kinh ji cheng sim ho wa pen ang wa xiang sen nang lonjong ho cheng sim ho tiao. Alah, alah. Ya, teruskan Roh Kudus Sendling bekerjalah engkau. Oke. Cukup makanan ya. Karena loncong ini ada 1.000 orang loh, boksu. Tapi Tuhan loh, 5 roti 2 ikan aja bisa kasih makan 5.000 orang. Apalagi itu cukup lah. Kita akan baca ayat pertama, saya akan baca, saudara. Hendaklah kamu berakar di dalam Yesus dan dibangun di atas Yesus. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. 在它里面深耕、建造、信心坚固，诚如你们所领的教训，感谢的心与和跟正仗进入了哈 OK 吧？ Mimpai ha? Mimpai. Oh, kalau wah mimpai. Amin. Oke, ada pesan Tuhan di ulang tahun yang ke-16 Caplak. Caplak Hue. Oke, tidak. Caplak Hue, ya, oke. Saya akan bagikan saudaraku. Yang pertama adalah Sekeng. Huat tua. Sekeng. Huat tua. Alah, wa想成耶穌面表啦，耶穌條柱囊ho. Sekeng huat tua. Huat tua and then sekweji. Haleluya. Walah, tokelai kai tuan kat. Amin. Tokelai kai tuan kat. Amin. Benar ya? Walah, 감사주 Yesus. 감사주 Yesus. Oke, sama-sama katakan sekeng 1, 2, 3. Sekeng huat tua. Sekweji. Sekali lagi, sekeng huat tua. Sekweji. Usia 16 tahun harusnya kita sudah mengalami sekeng huat tua sekweji. 到這裡呢，計會先能就係經歷到sekeng huat tua sekweji. Amin. Ini sudah 16 tahun ibadah kita. Sudah ada di 3 tempat. Di DC Mall dan di Leolai. Semua dari Bengkong. Tepuk tangan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu, apa yang saya mau sampaikan kepada kita hari ini? Seperti suatu tumbuhan yang prosesnya dari biji, benih. Sebelum kita sanseng Yaso, mungkin kita banyak mimpi tentang Yaso. Tapi ketika kita sanseng Yaso, maka ada benih Yaso dalam hidup kita. Benih itu akan terus bertumbuh. Terus dia naik. Akhirnya menjadi satu tumbuhan dan berbunga. Dulu kita belum banyak tahu. Dulu bawa taukau, bawa siakeng, banyak bawa mimpi ho, bawa luit, bawa cengsim. Tapi kinaji ho, bawa luit tetap cengsim. Amin. Kenapa? Kalau tepuk tangannya tanggung-tanggung, loncong, haleluya. Kenapa? Karena kita terus mengalami pertumbuhan.
Jadi呢，因为咱得经历了长大。 Ayat tadi kita baca bahwa hendaklah kamu berakar. 唐早嘅聖經，咱就要生根， Kita nggak cukup berakar, 咱未夠生根， tapi kita bertumbuh. 但是咱就要發大， Akhirnya kita berbuah. 然後咱發果子。 Kalau saudara lihat tumbuhan ada berbuah, pasti saudara tetangga pasti ingin lihat buah. 點解這咪是推打講樹有波，那隔壁出邊嘅推佢波。 Mari kita belajar apa yang dimaksud dengan berakar. 咱係推什麼解叫做生根？ Pada waktu saya percaya Tuhan, maka akar saya adalah Kristus yang adalah firman. Waktu 我相信主之在我嘅根就是耶穌，耶穌就是嘅真理。 Kalau akar kita bukan firman, 咱嘅根啊是唔是真理？ maka ketika ada masalah, 也是有事之在， pastilah mang-mang si ho. 點點茫茫死。 Tapi kalau kita berakar dalam firman, 但是咱有發根到聖經裏面， semua sama-sama. Yo wan yo wang hong ho choi beto 行我聽。 wang ing quan e chao ko li si qua e sim sim si e wa pang chor ken quan qua e sim ling ya so cinta ho. Haleluya. Kalau akar kita kuat, yo wa yo ang hong hong choi beto. Tio, 咱嘅根 goyang-goyang juga, Oh, jangan iya. cuma saya. Translate enggak. Kalau saya janganlah goyang le. 咱發根我是咪放咧，咱就被多，係咪？ Coba semua yo, wayo Yo, satu. ayo. Nanti nggak dapat makan. Sama-sama 1, 2, 3. Yo, wayo, hong hong ho choi beto. 然後隨便多。 Haleluya. Apa arti bahasa Indonesia itu? Badai tidak akan tumbang. Lah ya so mimpi ho, wah mimpi ho. Artinya kalau akar kita kuat, ada badai penyakit, ada badai masalah, ada badai macam-macam, kita tidak akan tumbang. Amin. 是有那發根到聖經裏面喎，無論咱發生什麼時候，但係聖經患病也好啊，艱苦也好，什麼咱未曉代。 Saya tanya bahasa Indonesia karena Jawanang, Bataknang, Manadonang, supaya mimpai, maksudnya begitu. Amin. Oke, sudah berakar. Oke, 發根了， Apa yang berikut? 什麼嘅然後 Bertumbuh. 發大，發大， Bertumbuh dalam apa? Iman. 發大你嘅咱嘅信心， Sim. Bertumbuh dalam kasih. 發大就只嘅愛。 I. Cusi ai, hey, cusi ai, na 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 na, yes gitu. Bertumbuh dalam kasih, haleluya ya so. Wah Kingji wah ulang tahun, jadi harus gengsi mau tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Oh, ada orang ulang tahun muka panjang terus, ketahuan boluit di dompet cuma noban mukanya noban, janganlah bapak. 寫益條你歡喜啊，無可能寫益未好名籌啊咩？ Bertumbuh dalam himo. Tio. 發 Puji 大 Tuhan, 到 puji 希 Tuhan. 望 Kami setuju. Himo. Bahasa Indonesianya pengharapan, mimpi ho. Tio. Iman, kasih, pengharapan sama-sama. Sim, Sim, ai, ai, himo. Sekali lagi. Sim, ai, himo. Lah taji oh, sim kai. Yaso, apa saja, penyakit apapun, sim bukan penyakit kepada Yaso. Boluit langsung Yaso, wah boluit, wah Kinji wah boceng sim. Kenapa boceng sim? Karena boluit, amsyong. Lah sim Yaso bukan luit. Amin. Mimpi ho enggak usah translate, Iya, mimpai. Mimpi. Karena ada berapa bapak-bapak, tio. Padahal dalam hati betul nggak itu poroi. Haleluya. Ya, imam. Ulang lagi. Sim. Ai, himo. Pengharapan si Mikayo, pengharapan itu Yaso. Himo di kai himo nang si Yas, himo ka Yaso. Orang dunia punya pengharapan tidak pasti.
社会嘅咱嘅希望无定对的， Tapi kita dalam Yesus punya pengharapan itu pasti. 咱到耶稣里面，咱希望是有 Katakan, 定对的。 katakan simsin yaso, 咱打信心耶稣， ai yaso, 爱耶稣， himo yaso. 希望耶 Ho 稣， loncong ho tentang yaso. 咱了了解佢耶稣， Wah, ini yang membuat kita tua bertumbuh terus. 因为咱直直发大长大起来。 Wow. Saya tahu kau doa supaya ibadah Tionghoa di usia 16 tahun ini. Iman, kasih, pengharapan kepada Kristus. Bukan kepada dunia, bukan kepada duit, bukan kepada yang bisa goncang. Tetapi kepada Kristus. 所以长老嘅祷告啊，嗬，導致佢執落去嘅聖蹟喎，嗬，咱大耶穌裏面就深深愛甲希望甲主，唔是甲一啲類，而是是甲其他了了，但是咱就是對主嘅深深。 Lihat akibatnya sudah sekeng, sudah hua tua pasti sekue. 生果子， Sekue ci, 生果子， sekue ci. 生果子， Tio, itu maksudnya sekue ci. Ya. Berbuah. 生果子。 Berbuah dalam hal apa? Hidup kita itu enghyang. Yo. Haleluya. Mimpi. Gaya-gaya. Ini karena canglau aja mereka begini, padahal bingung juga. Berbuah apa tadi saya bilang? Enghyang. Baru yang kedua, Chen Liu. Chen Liu. Cheng liu. Ah. Berkualitas cheng liu. Amin. Amin. Baru kita jadi orang-orang yang memuridkan orang, jadi pemurid. Nếu năng cho toan năng cho cái mong tu sen liền cái năng mong tu sen liền mong hung liang. Tiap mento pemurid. Jadi Bapak Ibu, kalau pohon itu sudah berbuah, pasti akan dinikmati oleh banyak orang. 啊，你點啊？即係咪呵？即係樹啊，是細波咧，呵，條條佢正在能影響。 Sama juga kehidupan kita. Kalau kita bertumbuh di dalam Kristus, maka ada banyak orang akan mengalami berkat lewat hidup kita. Hidupmu menjadi berkat. Anda jadi bapak buat mereka. Anda jadi pemurid buat mereka. Kenapa? Ada buah. Buah apa? Buah cismikai, buah cengsimo, buah peng'ang, loncong. Orang lihat, wow, lah boluit aja tapi kinaji taji ho cengsimo. Ayo, apa obatnya? Obatnya ya sekeng, tua, ya sekueci. Ya Tio. Mimpai loh, sederhana saya. Satu ayat lagi, saya tidak mau lama-lama di sini. Satu ayat. Tuhan suruh kita kenapa harus menghasilkan buah. Ini ayat ini bilang begini. Yesus berkata kepada murid-murid waktu itu, ada Yohanes dan Andreas. Dia bilang begini, Lai Ciko. Lai, mari ikutlah aku. Yohanes, Andreas, kamu akan kujadikan penjala manusia. Ya, so ya kayak siapa tuh nang ta ye mungtu ta ye Yohanes Andreas inang ta lai tuai wa koi ning nang cho tek nang gai nam ka ning nang tek he pai yo. Jadi pertama saudara Syanseng Yaso, Thao siêu dia cai mai xiang seng zu. ya memang saudara sakit, jadi didoakan sembuh, jadi saudara jadi kekateng. Tapi ingat saudaraku, Tuhan panggil kita bukan cuma sembuh. 咱頭擺上正做好，咱學病，咱冇事，咱禱告，咱好嗬，咱去家庭，但是相信耶穌唔是這個意義呢。 Tuhan panggil kita bukan hanya, wah tadinya saya boceng simo, tapi kingji wawa ceng sim. Bukan itu. 做叫人本來咱是無歡喜嘅事咩？但是咱今日有一個歡喜嘅事麼？嗬，唔是一個。 Ketika Yesus memanggil Andreas dan Yohanes, waktu dia memanggil dia langsung memberi identitas. Kamu adalah penjala manusia ya. Dia jadikan penjala manusia. 所以主叫Yohanes講嘅就最麼？可以嘅身份，那是第一個敵人嘅。 Jadi saya bagikan begini Bapak Ibu. Waktu awal kita Syanseng Yaso,
Tahukah saudara, kita tuh dipanggil. Semua kita dipanggil. Amin. 頭擺咱相信主擺嗬，咱是着叫嘅，咱了了是着叫嘅，阿 Memang 門。 ada macam-macam panggilan. Ada yang lewat sakit, ada bisnis hancur, ada macam-macam lah. Tapi apapun ceritanya, ingat. Tuhan memanggil kita karena dia punya rencana besar buat kita. 所以咱着叫就做麼嗬，為過了白天，過了勝利，過了真罪事麼嗬，但是主叫人嗬，為嘅各位，當咱每個人係成定了。 Setelah dia panggil, saudara. 伊叫了後呢， Dia memberikan apa? Tujuan besar apa itu? Kamu menjadi penjala. 主叫了我嗬，是可能一個目標，大個目標，就是一個掠人嘅敵人嘅。 Nah, kenapa saudara kita di gereja ICM, mau di DC Mall, di Tanjung Pinang kita sama, setiap jemaat yang pertama kali datang, kami mau dia dimuridkan. Maka yang kedua harus dimuridkan supaya berkualitas. 所以當到每一個一個人來麼嗬，來相信主到這個好，第四麼好了來好，就是大概就是第門徒到門徒訓練裏面。 Nah, kalau orang dimuridkan pasti dia mengalami perubahan hidup. 咱也是到門徒訓練裏面可以伊生活就改變嘅，經歷咗改變嘅生活， Dia berbuah. 伊發果子。 Ada banyak kesaksian pemurid-pemurid bagaimana ketika mereka dimuridkan. Tadinya saudaraku mereka nggak ngerti, mereka hanya jadi orang Kristen minggu aja tiap ibadat Tionghoa datang. Tapi setelah dimuridkan mereka jadi mengerti ternyata hidup mereka bukan untuk diri mereka, untuk menjadi berkat kepada banyak orang, saudara. 所以我嗬正在門徒訓練我嗬做一個門徒訓練，人我嗬頭呢度華英主會一個。 做禮拜未當，但是對這個門徒訓練我可以能會明白，所以能明白能生活嘅目標主叫。 Setelah dimuridkan, memuridkan. Nah inilah menggenapi yang menjadi perintah Tuhan Yesus. Kemarin kita sudah merayakan Paskah dan nanti bulan depan akan merayakan kenaikan Yesus. Maka Yesus memesankan kepada murid-murid, pergi, jadikanlah semua bangsa, semua holoncong, semua bangsa apa? Murid Yesus, bukan murid saya. Murid Yesus. 所以咱就係將了了解，咱我好將變成主嘅門徒，咱就係去做一個門徒訓練，呀，咱已經過慶祝了這個耶穌受難日，呀，咱係慶祝嘅當耶穌嘅復活日，所以當咱了了就係經歷咗耶穌嘅門徒訓練裏面。 Jadi perhatikan saudara, dipanggil, dimuridkan, dan memuridkan. Nah coba 3 kata ini ditranslate dan kita baca ulangi sama-sama. Oke, sama-sama. Dipanggil apa? Terus? Oke, sama-sama. Mulai dari pertama, apa? Terus? Iya, amin. Jadi kita bukan cuma tiap minggu datang duduk panas-panas kursi. No, Tuhan suruh kita memuridkan orang-orang lain. 所以特別咱唔是叫咱大家來拜做家當做年，但是主叫咱每一個咱去沖涼每一個咱做門徒。 Oke, kita mau komsel cari jiwa. Ini tugas Tuhan buat kita, saudaraku. 咱到小組裏面找靈魂，這是一個責任主佢人嘅。 Hari bulan November kami doa puasa di gereja. Saya mendapat satu inspirasi dari Roh Kudus tentang tempayang. 到在月之最，咱有禱告，今朝禱告就是主佢嘅智慧啦。 Hidup kita seperti tempayang. Kita akan menuangkan air itu kepada tempayang-tempayang yang lain. Pada waktu kita menuangkan air kepada tempayang-tempayang yang lain, maka tempayang kita akan diisi kembali. Ah, simikai, apa maksudnya?
什么意思呢？ Hidup kita 咱嘅生活 seperti tempayang. 敢若一个红， Kita mau mengalirkan jiwa-jiwa, memuridkan orang itu namanya mengalirkan air itu. 咱去做一个门徒训练，去锻炼咱吼，这是一个水安尼，咱去 Saya nggak pernah lihat orang yang mengalirkan air kesembuhan, air sukacita lalu dia kering. Tidak. 我捌推伫豆伊流去伊伫个流去祝福咱吼推伫个水大，捌推着。 Coba, saudara punya pengalaman kita layani jiwa kadangkala le bocah ho, tapi le nangis kam siacu, pulang dari layani orang dia sian seng yaso, oh kam siacu, lapar jadi kenyang. 呀，咱去服侍，咱就做无好，咱无食，但是咱一个心，咱一个欢喜，无倒空边啊倒饱。 Makanya Bapak Ibu, saya mau lihat orang yang suka banyak masalah bisa cek. Tidak pernah menuangkan air kepada tempayang-tempayang lain. Dia menjadi tempayang yang mati, airnya disimpan, akhirnya keruh. Akhirnya busuk. Hidup kita, nikmati, yaso semua untuk saya, semua untuk wah, hoki momo. Alirkan air itu kepada tempayang lain, maka Anda diisi lagi air dari Tuhan itu. Sukacita luar biasa, panjang sekali, terjemahkan sekarang. Haleluya. 所以咱可能捌得到一个清心平安，我可咱个水用捌流出，捌去流去别个，流去开咱，捌去帮咱，所以捌主个水用捌坐到咱心，所以咱捌经历到主个爱安尼讲。 Dan terakhir dari saya, kita mau bangun di usia 16 tahun ibadat Tionghoa dalam rumah pemuritan. 所以到这个16年吼，咱爱逐步来去做个厝，这个门徒训练个厝。 Dalam keluarga ada Keting. suami, ada istri, ada anak. 到家庭有翁有某有囝， Ada ama, ada ape, ada cucu. ada 有阿嬷有阿伯有孙， Kita mau memuridkan mereka. 咱爱弘扬因人， Mulai dari rumah kita. 到咱个厝开始， Baru kita mulai memuridkan yang lain. 然后咱才去弘扬别人。 Saya berdoa ibadat Tionghoa ini waktunya Anda belajar dirimu bukan untuk dirimu. Tapi mulai menuangkan air kepada tempayang yang lain, pemusik. 所以咱长老个希望咱唔是为着咱尔，唔着咱尔，但是咱伫爱开始去为别人去将这个水、这个爱去留给别人。 Amin Bapak Ibu. 阿门，弟兄姐妹， Mari kita bangkit berdiri 来，咱 semua. 起来。 Mari kita datang kepada Yesus yang sumber, yang memiliki air kehidupan itu. 咱来到主个来到主个是一个水， Katakan 个来往 Tuhan, 个水。 katakan Tuhan jadikanlah aku tempayang yang bisa mengalirkan air itu kepada tempayang-tempayang yang lain. 啊，主，但我是一个红主啊，做我一个红，开我的水有边流去别人个主啊，去每一个人。 Aku tidak mau jadi tempayang yang menjadi muat air ya, tapi airnya itu air jadi air mati, air yang basi, air yang tidak menghasilkan kehidupan. Kenapa? Karena aku tidak pernah mengalirkan air itu kepada tempayang yang lain. 所以主啊，我无爱将我这个红，我是错无好个红，臭的水，漚的水，但是我爱将这个红主啊，去流去别人，去流去每一个人。 Di ulang tahun yang ke-16 ini Tuhan, 到这个16年嘅生日主啊， hamba berdoa buat ibadat Tionghoa. 我祷告佢这个华人主会， Biarlah mereka terus berakar dalam firman. 定定都发根到主里面， Bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih. 发深深发大到这个爱甲希望里面个， Sehingga mereka berbuah-buah. 佢了了生花生果子。 Kamsiatu.